Cham, rocket up sa harapan. Court number 2, Galing Bahan versus Bacomo Suso. Galing Bahan versus Bacomo Suso. Court number 2. Cham, sundan mo agad yung palo. Tapos na. And we have our second semifinalist for the category men's league. Rocket up, Cham, ha? Rocket up. Arisa Panda. Welcome to the championship. In court number 4, Jose Castillo versus Stephanie Aguilera. Court number 4, Jose Castillo versus Stephanie Aguilera. Good try, good try. Yes, sir. Cham, lang, pasok sa harap. Good.
First call for court number 1, Rendane Ariola versus Trillanes Ledesma. Court number 1, Rendane Ariola versus Trillanes Ledesma. Ay. Yung mo ni Coach? Opo, Ah? lagi na. Sorry. Yan. Shop. Nagtawag si Ruby sa akin. Gamit number mo. Ganit kapon. Sabi ko si Sarah na nasuko. Kaya ganyan. Sabong lang ako. Sabong ako galo na. Oo. Siguro si Coach mo ko na. Hindi eh. Kami ni Sarah. Ano kami to? Hindi, Sara Paredo. Hindi lang po. Wala ko practice. Pero kasi si Coach Sarah hindi makawin mo. Ayaw eh. What? Masya pala to. Hindi ko. Ay, bugay para sa. Dugay pa, 3 months pa. Magbalik naman may training next week. Oo. May kagani ko kasparin ni Coach sa singles ba? Ito yung sim na magawa. Nice ate! Ay! Supla! Ay! Dami na unta! Ah. Prepare, Ledesma Ora and Ledesma Mama for your championship match in court number 4. Prepare, Ledesma Ora and Ledesma Mama for your championship match in court number 4. Tama sa training sa varsity. Karoon lang ako sa biglang extend tabi ang enrollment. Gani, Coach? So, tapos natambal man to yung OIC namin sa SDO na after na lang sa meeting. Prepare, Felipe Supeon and Mateo Salazar in the next available court. Prepare, Felipe Supeon and Mateo Salazar in the next available court. Wala na kayo practice eh. Go man! Plus? Plus gidang to. Sa naman mo. Ano mo pahalata sa atong edad? Wala yung plus sa plus.
Ano ba kay half plus yun? Pero yan sa ano, nako gagamit. Wah. Nice. Nako pa ang mga ano, ang quality ni Amanda. Wala garo na nag-practice na. Dahil itong patisado yung Nice. Ay. Wala. Nice ka. Maragog ka ambakon si Goy-Goy. Si Coach Goy-Goy. Ay, pastilan. Gawa na lang. Short serve sana yun. Ay, short yun. ano sa sirahan ni O? April, Coach? April 6 ata. Si Coach Sarah nag-prepare sila. Oo. Saling ko kay... Oy. Nice. Oh. 2022 Mayor